Ini akan kan kom kaldan tu le yang yang kan kom sa lo kang iswai tu PKC le pa nuan PSM ke madan por niya pa tun tuar I Bible siar le prayer ai during kan pala siya wadiare silong por ani announcement kasi aw mo CSM offering ka manubawala sa por Tuan big group ka nung doon lepas solo Christina na sa kimadanda din ko special kan pagkapakur kan ini sana kan teman law be pagkapakur din kan tu bang tuan I pagkapakur kan I cuma ya audience meeting an special kan sa an perform doon ni tuan ni display white silang ko tuan so sermon Mesorang Muzari TV WM competition beginner and primary ini karajan itim display doan activities report ka pada pukul YP tele mata din ko YP kan anne yang itim display doan I closing akan dolala pali YP silong or adona Ilai post ini siapa tu post tu, ani lieutenant sergeant mana CEO bukan di city core ani kan boleh nak yang di core kan dah tu ani dona ni macam mana dia yang di usia tu pingke bung kata saya jangan kan siaran ni tu pingke bung cerita katakan Langkah kenyataan turun. Lepas ini pindah bulan yang di masalah yang tuan pindah leserti dan diserti. Kakapa iba serti itu mai khala, inu serti itu hoisan su. Inu dan part semua takkan yang imo matan siang ada don siang. Kakapa soal dan siang tuan su. Ini bisa ini tak. Tôi việc tế cũng xong thì và thì ta được tế là làm chia để nghe nó bằng thuốc cần nó có mà cho dự tiêu là áo bạch quân của in thả lỗ vắng in cần nó bằng dự tiêu tung tế để nuôi để vào tan apa mau mình tu siap nó bằng thuốc cần nó có mà cho dự tiêu là áo bạch quân của in thả lỗ vắng cần phải tôi tăng chia tế là cần cần gia tan mà mình sống sạch rồi tôi trông trai oleh pa bagian utak din mga ito naman ko India
Himalaya Division 1 P Rally Day lalpa ang leki tura isa kan tanga hun buat saya kabagin ni na tu kan chutia koi ni lalpa yang ni ko ni mani aku ni menjan satu orang lalpa to tingin nang ban suara lalpa kan katian items ni tu song de rong ni buat suara ni kan sakla lalpa kan no bang te ko ante yang to kan ma toy mo ya nang ma ka nang mata nan bang te tu din tan puila din lalpa kan katian koi ni akun kan man hi lalpa an ma ni na so ma thara ula ma ro ma alo ong ni na turin ne an mon ka soi tu lo ni na turin an ta soi tu te de an tu in sa soi te lalpa nang man an ti tu ma shat nang te le pe tu ni ku ta kan ko ri le ben kim kan te pia ni ro hui na ni te na turin he kan lalpa tu ta ki so krista min kan dir che amen tu na chon kan sa patya kan pagle kan chon moi na kan tabu ready tabu number 23 hele ya something to test wala ba yang to rin dita kan sa ating ilaw sabu what ready number LP number 23 reading the prayer may turing tambala nagsiyama YPRS Longpol so mag-usip lalabs siyam lalpa chu pharo pathian chu mun thiam hi ma chon phakola pathi ti na bo ro sa ta ke na ma chu pharo pathi ti ro pi tak te ma na ma chu phakola taro ko na sa ti ma ko na ma chu pharo ko to ro ri na ma chu phakola le ko na tin tin na ma chu pharo ko te le la mi na ma chu phakola tin tin sham sham le te ro mi na ma chu pharo da ben ti ke ti mi na ma chu phakola da ben ti ke ti mi na ma chu pharo ne tu ti ka po to ni pa se ko pa Kemudian saya lakukan datang menyusul saya. Yang kami lakukan, lakukan menyusul yang ini kesal itu untuk menyusul orang yang kalau saya, mereka mengandalkan Tuhan, mengenal mengenal Tuhan mengenal pola tsunami dibuat itu apa, pola tsunami dibuat itu untuk orang yang mengucapkan ini, itu adalah nama ini bola mana-mana over rumah di masa ini itu kalau punya tuan orang di lokal punya mana-mana dan nak baca kuali puasa dan semua kalau mana
That's an announcement. They do this, fill the phone. And so that offering they do in Motogawala, Alexa, so. Tôi xin ngài phát hiện tháp đúng tầng này mình thế à, ông thấy mấy cái sao mà thế, cái ra đi thế cái hành trình thế à, mà rồi xuân thì sao mà thế cái hành trình thế đó mà rồi tôi xin ngài rồi sao, và lại cái tụi nó thế có cái hành trình, rồi mình cái gì đó, ông thấy mấy cái à, mình mong tụi nó có giống thế, xin ông coi thì vậy, cái đồng phục cái nó làm chưa thì khác, cái sự mình phải xử lý. Itu ni pun nama sebab ini kalau di anu mah sesuatu mahal sangat dengan lo ni jual ni asal ni tam lo dia kerja makin buat kerja saya jual sesuatu nama bukan jual dengan kerja ni ya ini masuk apa jual yang saya bukan dari lo di bawah mana bukan lo di pola nak kerja lo makan di bawah nasi di bawah ni nak lo tu tak ada lah kerja saya इसे बात छांगे इसको आगे तक से लोगों एक आध लेखुन लोग दुनिया को न कर दुआ देखो तो दुनिया का मोई मोंगली को हम साजिया पनीला इसे दुनिया कमर दिया के साथ जैसे वाला दुनिया पनिया इसको बोलो मातु दुनिया कोई की बात अगर साजिया पनीला जैसे स्कूल पनीला अपना साजिया मेजर उधर कहाँ आसी ऐसे नहीं आसिला में से ये दो ने दूसरा नहीं सिला चाहे तो ना तो offering itu in modu bawala kita pukul ko di stop. Hallelujah! Hallelujah! सबसे पहले आप सभी को जय मसीह I cannot speak Mezo, so I speak in Hindi. First I select one song. हम एक गीत गाएंगे गीत नंबर song number page number 16 गीत नंबर सूर्य नंबर रंगी है और हम इसको थोड़ा एक्शन के साथ हम वर्किंग पत्रों को वर्किंग करता हूँ एक्शन के साथ सॉन्ग को भी करने के लिए हम सभी अपने सामने खड़े रहेंगे I'm
हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को यह सुंदर समय दिया मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे मनुष्य मेरे पिता परमेश्वर इस वक्त को देख नहीं पाते, लेकिन मेरे पिता तू दयालु परमेश्वर, तू हम पर अनुग्रह करता है और हमें यह मौका देता है कि एक साथ संगति करने के लिए मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस भेंट को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में इस समय सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इसी समय अपने स्वर्ग को खोलकर इस स्वर्ग से भेंट में मेरे पिता आप आशीष दीजिए मेरे पिता। जिस भी किसी काम में लगाया जाए वो आपकी इच्छा के अनुसार मेरे पिता होने वाला बने मेरे पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों ने दिया है उसे आशीष दे मेरे पिता। इस सभा में तू आशीष दे प्रभु, इन लोगों को तू आशीष दे। जो बीमार है उसे आशीष दे, जिन्हें समस्या और दुखों में भी आपको इस समय उसने दिया है उसे आशीष दे। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हुए तो प्रार्थना करते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Rồi nét mi mình dâu thì mình dâu như này, cái mình dâu là mình dâu là những tiếng Anh cắn thì bóp mấy của rằng hay là với nia chứ thì kan thu kan khác về đâu thì activities report và tập huấn lễ mà đang đi coi thì này tôi ra đi đâu na thì anh ta in mà đang đi coi kalau mình đi cái là activities report tôi mình hóa cho anh phát triển Soal tu ini Tuhan ini Tuhan tiada orang kan soal itu tu ini aja kan nau bang song tere nu le pate mania tere tu dia YP Council khanin ini somne pariat khamasani somne pariat khanin women sona kan neya i kan division ai o in DYS ne kan nia tu keima in ka kala ta tuanin i in khom kui cái này không bị quay từ đấy đi này tổ lộc tất cả anh thì đều này tổ lộc thì đấy mà anh nghe tìm em na ẩm te xiang tổ lộc thì thế thì thulu khát tầm em cho quay từ đấy đi xiang tổ lộc đi làm thì anh chỉ đều cái bộ khá ở ông mà chú mà cho anh hành rồi very mấy chú thì nấu bằng te anh giữ na khát chuan làm phép anh nia nút giữ ti tu ten kan ko bắt ta chuan i chang zirang tumi huna chuan thil zirang tia kan ko in nu le pa ten tuition kalangai akal thei lo min an tia ka tiang kan boy nema an tia chu bang chuan ti to mai mi se ti te kha an dan kan non soya mai ro chu ta chuan tran na tak kan council member ra khan na ma ati em sia ko bela kan mom chu in kan zir na chu apoi mo te no mai amai ro chu kan zir na ai apoi mo chu pathian thu ni tu kan nun kan dam chung to po ni lo chatuan dai ania wangin elai YP kan in ko bui do na mai bu cha kan zir chung hun re lo te a khan kan zir lai kan ti bana ni chuan lo pang te po kan in en bia mai kami ti chung si in thiam na petu chu pathian ania chu wang chuan thiam na min petu pathian kami tu po kan zir pe si lo wa i zir ti tu te ina hun an ti ate i engma ta chabe pe lo khadan ka chuan i wanram kai ka har em men helai kan mu pha ka mai kan no tu te tu po kan oi te lo chuan pathian tu kan mu te lo pathian tu pe tu oi har do ni tu da chuan i no pang te mai ni lo bin nu le pa te po kan pa te i an zir na ta na i ko be la chang ze la an zir na tu apoi mo em mai ro chu tap ai apoi mo zo tu pathian tu an zira pathian ta na i pen pasak te kami ti chung sia rong bol chung sia an zir lai bakalo ba kan sia thei kha apoi mo anu le pa te kan poi mo em ani ti kha goi ni a ja ka soi tua tu bang chuan hei hi chu la kan pui zela reli hi in ti sia ama la kan pui zel tura phala ania mai ro chu senior le no boy reli senior reli kha kan ka chuan ale pe ka cham chuan on to lo mai le ka tiang ang beu kha tuan ron chwa le chuan ka le kha tu tung ke chuan ya kan la kal pui zel to ni ti kha wa boi ni a ya
sai tu ko kani tu na chuan activities report ke turin madan meeting kor YPRS piram ng sangi lo so mo Hallelujah. Isang mate kan dua ketia kan wamin kan kethi ba kale tha ini dan lo ate lo ko piti kapiti dan lo ni sana kan madan ting ko lo cha kan ko tetsu palai ready palai ajamin YP no pangdei local dei sompu paria ani a chon company ka thi paru ani a chonin chingtu hi non YP hi pathi kan nei poka chu jong chu ni a officer ro chu kilama ashanin kan nei lo ba mi ta mi tu CEO ma mi kan mea finance report kam dila January to September sang ni somhi panga report urania December sang ni somhi pali thanga kan BPF kha sin sari sanga zali som sari pasari ania chuanin sang ni somhi panga January atanga September khena kan new income zong hi cheng wai khat sang khat le sathum ania chuan a total hi nuai khat sing sari sang sari som sari pasari ania kan total expenditure hi singa sang khat sari somnga ania tuna kan balance in hand hi nuai khat sing hi sanga zanga som hi pasari ania chuanin kan income le kan la kan sum le pala ku na le kan expend na lamte ene kun hi nei hi ahar kop maya is no pangte tuition kan te lo mai na china soi ko ang khan in lo na hunte I katiang ang khan nei hi ahar sa ema kan sumla ku dan ta wi ang chu Sunday company meeting kan collection hi ani a chuanin iphi kan siam boka ta chuan khatin khatin hianin iphi alo lut boka company ka le no pangte chumi tan chuan ipha kan siam ani a chu kan la nga I am chu ani a tin kan expend na ero chu missionary hi pathum kan choma chuanin income ba piang nian no pang hi sui kan sem china chuanin YP CR ate dam lo tongin kan chin ni a chuan YP annual loman sem tu te chiang te chuanin kan ra china ni chuan kan ministries le activities report anga chuan kan ko ani herlo hunda atanga Mizoram lamte atanga damlo elai huna kamdoina onte no pang YP ani chuan chu kan thina tichuanin kumto pa hianin kan YP no pangte hi kan picnic pui thina ni kha zum kha report ti suni no me हालेलुया यीशु मसीह के सामने का नाम में सभी को जय मसीह की सिवाय थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू लॉर्ड for this time we all total delegates is 17 YP members in 12 YP company class 3 and non YP class not nil and officer 2 I will like to present financial report for January to September. Our balance forward December 2014
2024, 683, and our new income for January to September 2025, 12,288, and our total expenditure for January to September 2025, 9,210, and our balance in hand is now 3,761. Then source of income expenditures. Source of income, number one, we have sale, jumble sale, and YP gas contributions and YP meeting collections. And our expenditures in every month expense on art and craft materials and our DS2 budget and higher desk programs. And YP organized seminars and VBS. And ministry activities report. In every month, last Sunday we organize art and craft program for YP in Sunday school. And on June 2025, we also organize vocational Bible school in our church. And we celebrate Independence Day, Teachers Day, and Children's Days with our YP guards and YP members. And we organize social media seminar on the month of August to our YP about the danger of social media and how we can use it in positively. Thank you for all. Thank you. Kata pukul YP deh ancam phone aku kan lembu until the road ni ya member kam lete mate poisa ngale ngalo ate poya rombo na ani juang lo bagi mani pe mesel niya coba tuanin ikalapkan tuklo kusia dadalin korte report aku kan rombo kan soi di sela tu nak tuan solo turin Christina ala usaki madadalin kor kan so mga sumiso atwan special dance na turin pada pakur kan so yang tu nak tuan solo turin Christina ala usaki lang so mga
niza ani sia chu na lo chong no ka niza la ni po hi niza la program oman nia mai ro chu ni po an kal na che na lo lo wangin non nak pan lo ni da ta so na mi ta chu dia ma chu na theng chawa ke ni madan tin ko ka baptist pia in theng in ko pui duri kan kala ni baptist start tu theng ka chu nga ka thau pang han sai ngat me kan chu do na chen ta pe tu an la du lo wa kan ko pui du no man ka da achen la nuara ni nan chen du wa ko chak ngat te po no mani so ba ka ni za ka kan tum be ne ni ati ngai ka to lo ba sa a to ni na to te lo ba I ke ni tu kan mun ki asam rai pun te asam regiment te opna tan kan na ni wa mian an chak pilian kha aron su box si kan bas an lo mang box si len kan ka kan ni ti wa me man ti kha kan se le lo kan ni खुशी
yang men kata kukur ke an suanom an local na te lun ne local pon ka tu bang suanin an local ne har sa mema ko ini aja an ho le na lam tur te po ngai tua pui thei kan o mani chuan a lo pum via bang kan lam tur ka i go ti city ko khan ngai tua pui ni ka sia kami kha ni an ho lam tur te an kal kong tur te ngai tua pui thei kan o mani chuan a lo pum via bang tu na chuan na ni zana ai lom na kuna i kan ding ve no ko ka i fatat pakur wai pi zong zong ka ding te se lom lom nan ku ti lo pen ya ku fatat pakur wai pi ho sana ina adan tin ko ra ta ba wai pi le ko ma di ga tin ko zong zong te lo ding lo le na chuan kan luar to lo bang tu na chuan team display nei turin YP silong gold te kan soma chuan mi zana tin man lo rino mara te madan tin kor kha to lama chuan YP madan tin kor team display kha zan lama da ani Una chuanin so farmun itu rumah turin medora mutaro di tertulis kan stombo nama tu memang kan zawain lau tinggal setan kansia tile supaya bola kakalan tile setan kansia kai ibomin lau salok dia kan zawain lau tinggal buat takin sama.
Hallelujah. Zabayin au le kanan ba Iso Kristam ba kabuk teu ni. Wai ni ahianin YP rally local tura mun sang janga nau pang le nu le pa te lau zilpil tu te local zong te tibai kabuk tewa ni zaba ene na ron tu kan sei dua lai ke tu han le lau lok se pai lawa ya san tu kun te ka chen de bok sia so in to ba ka ton division YP rally bot sai ani ki kalon tak se zeta bot sai tu ngai to se ka te se tu divisional youth secretary ele atim te me DYP council te le organizing committee sang te ko ali ome tung zong sak te ne la voi ni an dom tu kan soi du a chan chu YP ready a te ani an puala rally le an pu ni te ne ni an nakin kan future tour te ni a lu le pa te lim in tour le mahila kan no pang te nghe anh chăn lên nó tổ ra ta mà anh đi bộ chăn lên anh mà hoa dịp ti anh mà hoa để si phải cô để đồng cô nó cần sẽ thấy nó tổ ra ta cần nấu bằng cái trang trí cần tổ với một tập xếp dễ ta tu vàng cho nên với lại anh hoa là ready đi buat sai chun giống dễ coi anh tu cái tập xếp dễ ta với nhà tổ tiên na cần anh tu coi cái tiang này là đồ tu cần xây đồ anh ấy tu ngã trong cái tiang này tu tiang thì cần chia ra đây chân chính chào mặt hai cung sông Giang sông bali Isua ero chuan no pangte te kan he na han kal tirula narisu vanram chu te tiam mi ta ani sia cung sông bua Giang sông một chiều có nis chẳng trong đầu gì một khi có nis trong đầu gì यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्गों का राज्य ऐसी ही का है और Sang quả nó tệ rất là cần chia ra cần chia luôn có béo nào bây giờ nhà tao lần từ từ là địa phương mình cần chia mình để đó chiều tu cũng sống một cái trang của trả lại cái mũ in trả lại tiền là in là nó phần phiếu là yan lim rượu thì thế còn khi cần chia ra nghe जवान जो आप जवान है इसी तरह में आप उचित रहो और in là nó phần phiếu là yan lim rượu अभी जो आप छोटे हैं इसी समय आप खुश रहो John có in cả nạp khan in Phật thiên tu trả ngày nông tất mấy Phật thiên pha cần đi tu kha lệ cần tan và năng quật sậy anh đi tu kha cần ngay trả anh đi कल रात हम जो प्रचार सुना था हम स्वर्गीयों के बारे में सुना था chú và năng cần phân nó cũng là thiên cần và ní tiền mày thiên cần muốn là hết sạch nó tâm cả đầu thiên chỉ nó miễn thì buổi tu suốt sẽ nó vắng cần lúc ngày nó tâm tập thiên chỉ này ये स्वर्गीय के रास्ते में जब हम चलते हैं उसमें हमें बहुत सा दुखित होता है और इस रास्ते में चलना मुश्किल का काम है Giang chuan in nat na te kan to ka giang chuan thi na te kan chung te kan ngai tap le kan ma ngai tap te an lo ki bok chi na giang chuan re thei na te tu tiang chuan har sat na tam ta te ko ve la ya min ti buai tu om ka lo om chi कभी हमारे जीवन में कभी हम बीमार होता है कभी हमारा जो प्यारा सा माता पिता भाई बहन या कोई हमारे बच्चों ये संसार का छोड़कर चला जाता है और कभी हमें गरीबी पर भी तकलीफ देता है ये संसार में ba se kan patian chuan in la no pan tiam la yan lim ro mo tia voi in ya ya kan lim hian ho ne लेकिन हमारे प्रमोशन ने यही कहा कि तुम जब नाकाम है उसी समय तुम खुश रहो he ko ve si om ta ka yan isua chuan he ko ve hi lim ta ka kan pan a do ne प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार में हमें खुश रहने के लिए कहा है गाता है वो til pakat kan ti lu du che no pang te kha tu na no pang bi ka kan me chia thong khoi
kin handing te wo जो लड़की जितने बच्चे हैं जो लड़की वो खराब है okay alo mo me chu le na bole chuan mi pa zong ka handing le te bole alo mo me chu le na bole chuan kan sai do lo chu patian thong kan chiar duang kan patian tua kan genesis bung khat chang som mi pasaria khan patian in an puine in mishing asiama mi pa ale mei chia ani siam ni atiani बाइबल में हमें लिखा है जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया कि जो मर्द है उसका बराबर स्त्री को भी बनाया है hay là quay bộ lên thực các tiền luôn à bông này là một số ảnh ta là ông đâu mình mà lên mình chơi mình mà đi इसलिए हम अपने दिल में ये रखना चाहिए कि कोई मर्द या स्त्री इसके अलावा कुछ नहीं है तो là in दिन ना mình chơi giống tiếng luôn cái tiếng tiếng giống thế khá lên mình pa tiếng luôn tiếng mình pa tiếng thế khá in đầm chú in lịch na khá bông này là chú mình chơi in đi á mình pa in đi khá khá bông này cũng là vậy nên हम các bạn được chơi gì đấy आज कभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना मैंने लड़कियों को खराब होने के लिए कहा है और लड़कों को जो खराब होने के लिए जो आपके जीवित इस संसार में जब तक आप जीवित है उसको आप यहाँ पर याद करके रखना thì cho vậy nên là tôi soi tôi quý tôi जो क्रिश्चियन है हिंदू तक तक जो कोई आने आज का मेरा विषय जो है क्रिश्चियन का सबसे खुशी का चीज जो क्या है vậy thì hắn mới tin cái nhà mình lim cắn tu cháu anh ấy ring tu để ring đầu tu quay lim cắn tu á cho lim nó cho dùng cắn thấy ăn tu tu kim cắn bể anh ấy इस संसार में जो हम मनुष्य है हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं à trên thật cho anh rồi cái là cái lim nó ăn xong á bây giờ bị bắt nó ăn có lâu nào cái lim nó ăn xong á mà sẽ tội nó chúng mày nào lâu đi chỉ कोई भी संसार में ऐसे खुश रहना चाहता है कि ये संसार में कोई नशीला चीज करता है कोई व्यभिचार करता है उसी में खुश रहने के लिए सोचता है vậy thì quay cái rèn này mình có focus về cho quay thì có focus tâm perdón á mình lúc sẽ làm tôi nên người đẹp thế cả cô cả nghiền chưa cho học cho mình nấu bằng cái này ăn nó nấu về mà mấy em tin nghe cái import xây ăn thì cái gì tiệm mà hắn lúc tụi cho học cho em tiền này thì cần đúng không आज करीब जो हमारे यहाँ में बुजुर्ग जो माँ बाप आए हैं उनको इतना फोकस नहीं करेंगे या कोई भी रैली है इसलिए यहाँ पर जो बच्चों के लिए हम फोकस करेंगे और उनके लिए वहाँ एग्जाम्पल ये दिखाएंगे इसको आप ध्यान करके देखना kan sai ta ang kha kan ni tin nun ko ma yan har sat na kan le ma se tu lim me lai ton di so yan lim tu ri bin do ma se kan lim lo chi na ni voi ne ha en ting e chu lim na ta chu ka char chwa thayang ti hi kan den pi do जैसा हमने बताया कि ये संसार में हम खुश नहीं रहता है लेकिन यीशु मसीह ने हमें खुश रहने के लिए कौन सा रास्ता दिखाया है आज मैं इसी से दिखाऊंगा kai kan ni tin nun ke ma ni kan nun adia kan sing nun ka ये कौन सा हमारा जीवन है ti chuan he bi chunga bu fai ya kan nun te ke ma ni ka em pian ni he nang ma e ni ये जो चावल यहाँ पर रखा है ये वो आप है आप लोग है cho nên Isu Krista kan en pian na kan mong tu na ni ये जो टमाटर है ये यीशु मसीह को दिखाया है hay như bị đặt tên em kêu là cần mong đồ ये này दूसरों को दिखाया है bị kiếm cái chỗ English của cả các lim nó cần tiếp chỗ J O Y rồi ha hay lim nó anh ấy lim nó sẽ kéo theo cái chung rồi là chúng ta lim ven ven nó cần nôm ven ven nó cái hệ rồi ha em tiêu bị anh ấy J O Y rồi thì ha विज्ञान लोग ने जो को दिखाया कि जो बताया एग्जाम्पल में इसलिए lim nó जो chung rồi là chúng ta cần लेकिन हमें ये अंदर से हृदय का अंदर से जो हमें खुश होता है जो हमें शांति होता है वो दिखाए Kerja takkan J ka, hama sabe ra J ka, Isu Krista en Isu
Why can yourself John? Ei cái mà đi luôn khá là đi ta ये đi. हमारे जीवन है, आगे जीवन। Lim na kan zon na ko makhan mo. Chen khat chwa ma ni kan in da number 1 china kan lim du lo ta. Mi ser te kan kon la china ni mo kan du china. Tu wa chon ke am to kan lim da du kan so kan in da ma sa china ni. Kan mu da kan in da koi mo der china. हम अपना जीवन को खुश रहने के लिए, इसको भरने के लिए इस संसार में हम ढूंढता है, जहाँ हम ये खालीपन में अपना आप को हम ये भर लेता है। Kan mu na kan in da ma sa ber chuan an Isu Krista midam te po an da mai la Isu Krista an da do ni la kan leng thei lo no thei lo ni a che lo thei lo. अगर हम यहाँ पे चाकुर जो घर का ये मेरा जीवन है, इसमें अगर हम प्यास को रखे, किसी को रखे या ये टमाटर का रखे, ये भरती इसमें जगह नहीं होता। Kan cái mà đi kan in ngai koi muan ho le pa te tir te po kan oi lo ma chian te po I kan rel chi na mo mo e mo ka tiang kan ti kham duang ta ka cái mà na cha ber le ka tum reng chuan in kan lim thei cho lo mi in suai ni ti ya I pa ka ra thui oi lo mi ti ya kan lim thei chuang lo ni. Chuan in chu mi zo chuan ni te he kan tiang kan ti chuan he kan nu na ka Isu Krista hi da ma sa chi na ko Isu Krista यीशु मसीह का ये हमारे जीवन में सबसे पहले हम रखना है। उसके बाद में दूसरों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को Achan chu Isu Krista hi kan nu na kan da koi mo ma sa ber chuan automatic in midang te aron tel ma chi. अगर हम यीशु मसीह का हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान हम जब देंगे तो दूसरों भी इस स्थान में आ जाएंगे। Achan chu Isu Krista ka midang te amai koi mo ema midang te rong ko sa kina nu na than hiya ni. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इतना जरूरत जीवन पाना, इसीलिए यीशु मसीह ने दूसरों को भी इतना मदद, इतना प्यार किया कि दूसरा को उनका जीवन जैसा मिले और उनके जीवन में आए और हम वो दे सकते हैं। Isu Krista hi kan nu na kan da koi mo ma sa ber chuan nu le kan min tir te po kan oi chi no ni thu ka. अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में पहला स्थान अगर हम रखेंगे तो हम माँ बाप का बात भी मानेंगे, Kan hau tu te thu po ha kan po ya na. हमारे टीचर का बात भी हम मानेंगे। Chuan in mi dang kan mai har sa so te po kan ku sit ngai lo. अब हम कोई हमसे भी गरीब को हम निंदा नहीं करेंगे। Cái mà cha ber ni lo ka chian nu yan ka hu na nu yan. Cha so de lo se ke chu se so mo. सबसे अच्छा चीज मुझे नहीं चाहिए, मेरे दोस्त या मेरा कोई सहेली उसको दे। Ka dia kan mi dang te kan ngai koi mo ma tha. Automatic na lo theng ma. इसलिए यीशु मसीह को जब हमारे हृदय में सबसे प्रथम जो हम स्थान देते हैं, उसमें दूसरों भी यहाँ पर आ जाते हैं। Ni ti na ka ke ma thi ka tin da ma sa ber ka cho ta dang pa ni te chun le te lo he lo. अगर हम सबसे पहले इस ग्लास में अगर चावल जो है हम है इंसान, तो इधर में हम अगर चावल रखेंगे तो कोई जगह खाली नहीं होगा। Isu Krista hi kan da ma sa ber cho mi dang te po ron leng ani. Chuan ke ma ni hi ale ko lo a ti ro ma se kan tu chi na ko. Ya kan halin siam ring zel na sat na po o ken se chang cho har sa ti mai na kan hin siam ring zel ma kan hin siam ring zel cho mo. Asa pa in aleng me do ni. इसमें अगर हम चावल पहला हम अपना स्थान रखेंगे तो कोई इसमें जगह नहीं होगा। अगर हम इसी को इस जगह में पहला ये टमाटर और ये प्याज को जो हम रख दिए, उसके बाद जो हम के इसमें हम भी भर सकते हैं। So wang chuan kan ni ti na Isu adam ma sa ber la to ta mi dang te ha to ta ke ma ni mu te ra kan in ka da chuan kan chian te kan chung te nu le pa te nu pa te ko in ya mo ke ma ni mu te ra kan in da ko chuan kan ko sak thau te se to ko sak ka da ko do na इसलिए हमारे जीवन में यीशु मसीह को हम पहला स्थान अगर हम देंगे तो यहाँ पे हमारा दाया बाया जो हमारे दोस्त पुरुष या कोई पति पत्नी भी इस जगह में स्थान मिलेगा, जगह मिलेगा। So wang chuan ni na siam
sa ne chon ke ko ven koi lim na chang chin lo na chang chin lo ti इसलिए जो गाना बनाया है यीशु के साथ तो ये संसार में इतना खुश खड़े होता है chu wang chon Yesu Krista kan da number 1 chuan he ko ve song tak kan tia ko yan lim takin kan sen ti do na इसलिए अगर यीशु मसीह का हम पहला स्थान देंगे तो ये संसार इतना बुरा संसार इतना तकलीफ संसार में भी हम खुश रह सकेंगे ko yen le anyal nu le pa te le la tu pakat ne kan soi du हम अभी मेरे माँ बाप को पास साथ एक बात कहना चाहती हूँ nu le pa chen khat te chu kan fa te rally nam kal te ka tu ra tam sa ja kin kan on dal ve ni ti kan sia a कोई माँ बाप जो है ये रानी आने के लिए इच्छुक जो है बच्चों के लिए in fa te thara mu in ngai koi mo awanga koi ne helai mo in ron soi chang chang ni thon don lo ni ti kan soi du se इसलिए तो आप लोग अपने बच्चों को इस रानी में जो लेकर आया है ये फालतू में खाली में नहीं जाएंगे an sil na kan ngai koi mo lo ta an sil na chu kan ngai koi mo ber ani chuan अगर उनका लिखाई पढ़ाई स्कूल को सबसे महत्व को हम मानेंगे ko ve ti la tiam na sang tak nei an mun chung ri so an nei lo ban nun chung ri alo wa thau chi na इस संसार में अगर वो लिखा पढ़ा करके बहुत ऊंचा तक पहुंच भी जाए लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो खाली हो सकता है chu wang chon an phak tok le an thiam an tok tok in lim na an songa rui la wa te le nun tong dik lo an zo pa thau chi na le इसलिए वो लोग जो जितना कर सके उन लोग रास्ता ढूंढता है और वो खुश रहने के लिए उन्होंने कोई नशीला चीज या कोई संसार का चीज करते हैं chu wang chon kan in chunga kan fa te an tha mo nim ti te kan ngai to fo a koi luang इसलिए हमारे घर के अंदर हमारे झुपड़ी के अंदर हमारा बच्चे लोग शांति से रहा कि नहीं kan fa te thara mu ni number 1 la da ila koi ni ai ai mo in kom na kan tel pui kan soi chang chang ni a thon don lo ti kan sei mun du ani इसलिए यहाँ में जहाँ दो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आया है वो खाली बन नहीं जाएगा आप लोग को आशीष in दें zirtir tu te ene mo sak kan lo kala ni ti kan sia a ka ri tir to lo mai chuan अगर यहाँ पर आज भी जो कंपनी का बहुत सा आया है lo pang zirtir tu te ne na kan soi du chu kan no pang te ni pang pa lo ta angin ta ngai to chi na ni हमारे जो बच्चों छोटे छोटे बच्चों है मैं ये कंपनी का को बता रही हूँ जो हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो पूरी तरह कोमल है ti chuan kan no pang kan en ko chin te hi chung ko background ni nang lo ta ta ka chang lo chuak te an ni a to kal pen ni a जो यहाँ पर बच्चों लोग आए हैं हमारा ग्रेफॉर्म रहन सहन बराबर नहीं है pang pa chen ka chu pot fai tak le moi ta ka lo in khoi chi na कोई फूल जो है वो में साफ पॉट में फूल हमें रख देता है ma se chen khat te chu pot bal tak a chen hai pa te ko kai le lo en ko le lo ka chang lo in khoi ve te ko anom nai te और कोई जो फूल है उसको इतना संभाल कर उसको पॉट में नहीं रखता कोई गंदा मैला पॉट से उसी की तरह यहाँ में भी बच्चों अलग अलग आते हैं chu tia ma chu kan no pang en ko te ko anom ve fo karinga इसलिए जितना हमारे यहाँ पर बच्चों छोटा छोटा जो कंपनी बात में शिक्षा देते हैं उसी तरह अलग अलग बच्चा है ma ero chu chu ta chon ti the kan te ya mo por na yan tak kan ne ni मगर उसमें हम बहुत चीज कर सकते हैं chu no pang pa ko na pot bal tak te alo ti ni ko in ka lo su fai te ni अगर गरीब पोट पे जो उगा हुआ बच्चा जो आता है उसको हम साफ कर सकते हैं ani lo le a ko na ko ko kan lo thak te ni chu नहीं तो हम उस पोट का भी दूसरा बदल सकते हैं kan mo por na ni asam tak se ni ti kan हमारा जिम्मेवारी जो है इतना ऊंचा है kan no pang te le kan shin mun jim chi ma no pang te ko nya mu le pa te zil tir tu te ko atang ko na kan man du chu he dia ni tu ko a chen te chu mi re te tak te mi ro pui le lo mi fing le lo ko ta mi na chuan bor te ko an ni lo wang जैसे मैं आज माँ बाप या कंपनी का तो ये मैं अपनी अंतिम में ये बताना चाहता हूँ कि कोई
बच्चा तो जो है गरीब परिवार से आया है से kan patya le ka po kham dia mai sia ka patya chuan machine sia khan लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा है मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया है le ya tu min machine sia ma ti chuan an na ra mun na to to ta ti ये मट्टी से इंसान को बनाया है लेकिन उनका नाक में जो जीवन दिया है ko yin dia yang tu ti ko mai ke kan ne na he patya to nung cho ma ni ti kan soi ko ni इसलिए आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हम यहाँ पर जितने आए हमारा साथ हमारे हृदय में प्रभु का सांस जो है to wa chuan kan lu em cho ni chu इसलिए प्रभु के लिए हम महत्व है cái mi cái mà nghe bật ya nun na to a o phang chu ko nyam bo ni ya ya mi tu ai mu se thei kan ni lo इसलिए ये प्रभु का सांस जो है हमें जो जीवन दिया है वो जीवन में हमें किसी को हिंसक नहीं कर सकते kan no pang te pen kan chia na thei de te har sa de te aput to te ko nyam kan mu ko tu ba bật ya nun na to ka ma o ma chu bật ya na bang chwa ma kha hoi ho ta tin kan te tu ra ni इसलिए यहाँ तक जो जितने आए हैं शायद आप कोई गरीब को देखा है कोई भिखारी को देखा है लेकिन उनको निंदा मत करना ये हमारा सांस में जो प्रभु का जीवन है chu iswa mi du da ni वो यीशु हमें चाहता है iswa mi du da na others mi da te kai sapna alo te ve ko ka ni ya इसलिए दूसरों को भी क्या करना यीशु मसीह का यीशु मसीह ने हमें बताया है Tuan puna kan cerita angka boleh dia ya limna dim tu iso Krista ya tu limna tu iso Krista yung nada koi mo sa perla iso Krista hilo pon kan jadi dia kan cerita ni इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे आनंदित कहाँ में होता है सबसे पहला हमारे ये आनंदित हमारे हृदय में यीशु मसीह ने हम सभी को दिया है Lalpan kan sata man iso sa prose परमेश्वर हम सभी को आशीष दे Isa ba yung patya ni ba so check jo rose आप सभी को परमेश्वर आशीष दे Cha kan wa bi tem no pang te ya fa cha le ni kan ta na koi mo ki singa kan nun ka soi tu ni tu na chuan competition lam kan lo hoi to ma beginner state primary ni a hoi so ma in ti sia tu ni tu na chuan ka soi tu ni ne tenen the seven chuan na si yo lo ti city ko lo so ma Hallelujah. Di siya na tamtan mai ni sin khan an koi tu YPSM adan waiting for khan fa da ko ro ka an ho le na tu ka ai do support ke kanun the chuan na dia he da ka chu lai khan ni no mo di ni no zial vak vak mo ya mi him mo sei dan ka chuan ni ne tha rao thiang ni ge chu ka sei ke ma ha zial vak va na sei chuak ro i din bu na mi ti ya chu bi sei chuak ro a ti chuข้ามาได้ไม่กินกอดกระโปงคุยสมันก็จูเขาองตัวแล้วว่าเราเว้นบาร์ขัดโตผลิตออกเราเว้นบาร์คุณโตผลิตว่าอันโหเลยนะข้าพัตตะพูดข้าหันตุ่มสักเสกเสอันอีข้าสวยชั่วหัวเดียจุดที่กันสวยชั่วก็ไม่ได้จุดขอบคุณที่แม่เนี่ยจวนทีมนี้ก็ชิดเลยอะไอ้โตจวนนี้Pada kokul hola turka madan bitin ko wai pinan tum sakte chuan gawati pon sumo an chuan na tur pakhat khat an tum sak ve yang ti ka ro bi ve le ta ni in be ve yang ti ha man ti ke tura mai ole tuna wai pi ti siak na kan chan do na nga tuna ti siak na chan tur te chu beginner le primary te ni budin ve le हमारे बच्चों beginner primary ही पता को पूर्ते नन नहीं लगा करीबों कितना नन नहीं दूरा कमाया कदांगी जो नन नहीं बट दूरा कमाए ये जो अभी हम लोग कंपटीशन होने वाला है और पता को पूर्व में beginner और primary नहीं है इसलिए आप लोग को एंजॉय करने के लिए दे रहा है क्योंकि टेंशन नहीं है तू ना टेंशन lang
tu na mana tin korte tu ti siat na hian zam zo han ban phak te le zam mem zun chuak to ke ka mem ani pakhat na ni dwe o ban han phak te pakhat na ni du zong pakhat na ni du zong hết chỉ long cô chú ăn pi tên là sự tiêu mắc lỗ về cả hai cái nhìn phim lầu sang đúng không? Quay lầu ăn lầu không bên la tên đi lầu kia lên thì lấy lầu cái la tên chú nói chúa cần rất sẽ phát hiện tin tổ tu ra ngay là beginner training cần chân ngã beginner enthusiast na beginner le primary and of tu ra đi chú tu na hiya intisiak na kanton doni intisiak ma zunchuak kan mo mem zam ten ni kakan ito ma se potrovin kan soi don ko ba tu ban chuan kan chan mei don ni amas sabera alo kalla kalimpong korte kan somang tu nak kalimpong korte YP teh kilo so mahu Indonesia dah bukan ini. Directory for the young people, Part 2, Chapter 3, Sin. Number 1, where did Adam and Eve live when God created them? God gave Adam and Eve a beautiful garden to live in. Number 2, did God make Adam and Eve pure and good? God made Adam and Eve pure and good, that is, without sin. Number 3, what is sin? Sin is doing what is wrong. Number 4, how did Adam and Eve become sinners? Adam and Eve fell into sin through disobedience. They ate of fruit of a tree which God told them not to eat. Number 5, who tempted Adam and Eve to sin? The demons, which appears to be a serpent, tempted Adam and Eve to sin. Number 6, what happened when Adam and Eve sinned? God expelled Adam and Eve from the garden in grief, and they suffered sorrow, pain, and death. Number 7, did this fall make a difference into the world? The fall of Adam and Eve brought sin, sorrow, and death into the world. Number 8, are we all sinners? We are all the children of Adam and Eve, and therefore we are all born with sinful hearts. Number 9, what is an evil heart? An evil heart is turning to sin, the way of sin rather than the way of God. Number 10, what does the evil heart lead us to do? The evil heart leads us to speak evil and do evil. Thank you. Anbat kiame kalimpong YP teh Ichin kan judge te kalau introduce ni ada ba ni zan na makan introduce no bang kan kalau kalau ngai lo ma se với là hiện giờ này không được kan thầm zo kan ya không ai han tu munate kan han ding lúc để sẽ kan judge te ka han kan ku kilo ka sa ya Tuna chuan karon dito lawa ina gawati YP10 moro anon anon dingve lenga itisien nanon lenga sumikota silong YP silong 4 YP10 nanon neive lenga madan winting for ka ato pera andi peran di boka gipui kanga mel to min kan da don ni andi ho big kitu ato pera andi nanon kharang Ichuan tu nak kawati city ko YP teh o soma Directory for young people, Part 2, Bungkum Swal. Every Adam Apatia is somehow for young and say. Every Adam Achu and say Naturi Pajan in one more cafe. Patian in every Adam Asu young the child is Yamen. Pajan in every Adam Achu Siam Lecha. Swale Yoga Swal swinging here. Swal and Hoti can chat city here. And didn't get Kuvera Swallow Lulu. Patian Kupe Gola.
Keira, Evile Adaman Ante Khan Kubela Swara Rutani. Evile Adam Su Swat Turin Tuine Tem. Ramwai, Rula Madam Chuan, Evile Adam Su Swat Turin Tem. Evile Adaman Su Swat Tikhan Ige Lau Teng. Patian Chuan Lumai Dap Sui, Evile Adam Su Wana Chaitan Mutsa Chuan Lumai Nate, Nale Tina Watani. Evile Adam Toy Lau Song Kubela Dati Ngam Lam Mange Aten. Evile Adam Toy Lau Na Abagi Kuela Yan Swana De Lumai Nate, Nate Tina Lauten. Evile Adam Swana Bang Pi Song Song Ni Swala Mi Xiao Da Evi. Kanule Ba Sabete Ando Swata Abanghan Ni Zong Zong Hi Tinung Swatu Sain Kanau Yang Tani. Tinung Swat Ege Ni. Tinung Swatu Swala Ponde Patian Hong Aya Swala Hong Huzo Reniani. Tinung Swat Swat Engkit Tuine Mi Shoi Chi. Tinung Swatuan Tuchala Soi Tujele Til Swat Turin Min Choi Tin. Mission Army Directory for Young People, Chapter 3, Question number 1. Where did Adam and Eve live when God created them? God gave Eve and Adam a beautiful garden to live in. Question number 2. Did God make Adam and Eve pure and good? God made Adam and Eve pure and good, that is without sin. Question number 3. What is sin? Sin is doing what is wrong. Question number 4. How did Adam and Eve become sinners? Adam and Eve fell into sin through disobedience. They ate the fruit of a tree which God told them not to eat. Question number 5. Who tempted Eve and Adam to sin? The demon which appears to be a serpent tempted Eve and Adam to sin. Question number 6. What happened when Eve and Adam sinned? God expelled Eve and Adam from the garden in grief, and they suffered sorrow, pain, and death. Question number 7. Did this fall make a difference to the world? The fall of Adam and Eve brought sin and sorrow and death into the world. Question number 8. Are we all sinners? We are all the children of Adam and Eve, and therefore we are all born with sinful hearts. Question number 9. What is an evil heart? The evil heart is turning evil the way of sin rather than the way of God. Question number 10. What does the evil heart lead us to do? The evil heart leads us to speak evil and do evil. Thank you. Directory for Young People, Part 2, Bung Thum Swal, Pakhatna, Evile Adam Pathya Ina Siam Khan Tuyame Anche. Evile Adam Su Anse na Tore Pathya Ni Wan Moy Nakape. Konhina, Pathya Ni Evile Adam Pathya Ni Khali Nasiame. Pathya Ni Evile Adam Su Yang Ni Necha Swan Ni Lobe Nasya. Pathumna Swal Su Egeni. Swan Su Ni Lobe Nasya
Kalipong YP te, YP for YP te, silong for YP le, madang meeting for YP te, intiam le, may anjabay, bipuitan kutin gan sa in jabakan pakat na hindi ka kadi. Titlot may doon eh. Intiam le, may pechuan. Ni tirkat siya kadua maro to just ano ba just YouTube na anon siyam do na ni kanya iba inon si chuata kakan pakan na tulso atian tale mai ika kan han soi lang tel be dua maro to tume ka te chuang le pe lawa ini rin siya do niya patian in YP core rombo na te man som zero se YP ko ta ilaw sana siap dong, may tunat cuan ahun to berfang turin sulala buat peri silong kor bersama. We will end our holiness meeting now, and while the praise team are preparing themselves, we will sing a song from the Ready Songbook, page number 20. पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में. Let's all stand up and we will sing this song, and after that we will end our holiness meeting with a Lord's Prayer. Amen.